Oke, sip, mantap. Oke. Iya. Mantap kan. Crossingnya sungai, yes. Sobat England, on the way. Tidak. Suka nanti. Strike. Astagfirullahaladzim.
Kebentuk sinter kalah nang. Duwe kok resiko tuh. Duwe. Kalau siko sok kiri kanan ana sok. Nomor iki sok. Masuk siko, Bang. Nomor siko. Oke, sip, mantap. Waduh, santai sob, santai, gue yakin. Oke, sport galas berarti. Kayak sendiri kawan nih kalau mesin sini. Yakin Pradi. Ya inilah spot Kalimantan Pradi. Spot Kalimantan. Alhamdulillah naik. Ukurannya seperti asal. Foto, guys. Itu mana mau tolak lo? Kamera. Kecil aja makannya mana? Wud. Oh. Waktu masih panjang malam gue entop nih. Lampan nak, dek lain nih lampan di sini mencacing kan ya nok dek dak. Abang dapat ikut tadi gue lo kesel lah dah benar. Panggil kawan lo. Angkut sih. Jijik. Angkut kayu. Oke, mantap. Udangan. Oke. Iya, sip. Hajar sub, semangat. Cia, hajar jangan dipaksa. Tangan, ekspresi tangan. Cis. Mantap. Cukup satu spot Pradi. Iya, angkat atas. Ini aku butuh lagi. Nah, mana apa ya? Iya, lanjut lah. Yang penting kita ngambil konten. Naik lagi, guys. Oke. Hajar Sub. Mantap. Ya, biru. Untuk ya. Biru. 2000 sampai ya. Iya.
Oke. Oke lah, deal. Lah, deal.